जो पोड़ा काट नहीं आज्ञा एठी जतक हमर रोड एक्सीडेंट एठी एते ये हमर समाधिटा कोन एठी जतक गाड़ी एक्सीडेंट होय ना। तो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर संग्राम ओडिया ब्लॉग। तो आशा करूँ आपण मैंने बहुत बहुत भले थे खुशी थे बिंदास थे। तो सांग मैंने बर्तमान समय आसीगला 12:30 आउ बोधे अबड़ा ब्लॉग आसा पर 4 दिन हो 5 दिन हो मैंने अलग किसी ब्लॉग आसपारनी घोस्ट ब्लॉग आसपारनी कहीं ना मोर एक्चुअली कम रही जो कम मैंने दिन सारा पूरा से कम मत मैंने रहा पड़ा एक्चुअली सत कथा कौन ना बापा टे मार्च मस ना तो कंट्राक्टर बापा हों कंट्राक्टर तो तांकर जेहेतु काम प्रेसर एत तो मत से मेंटेन करा पड़ा जो मुझे रही जाऊँगी। तो आज एत दिन पर मत टाइम मिलला जे कि गोटे जगह प्लेस देखा हंटेड जगह पूरा भूतिया जगह आपण मन देखेबी। तो आज तो मो पाखे कहीं नहांती माने मु एका अच्छी बटी तार ता घरे आउ जाऊँ गोटे पिला मंटू गोटे सान भाईटा ताकू धरिकी जी से जगह को देखा जगह कौन केमती पूरा कंटिन्यू था प्रथम रू शेष पर्यंत वीडियो लंबा करी आपण मानू समय जमा भी नष्ट करी तो चलतु जा। तो ये देखिपारे आम लुबू तार शोची ता देह भल ना बोधे काल ठार ना बो बो ता देह कालठू खराब लुबूर खाऊनी किसी खाऊनी लुबू शोदा 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 आम लुबू देहटा भी खराब घरे काल रात रोषेबास ठीक से ना मन दुख प्रबल। तो मेडिसिन बोधे नहीं आस गोटे पाउडर नहीं आसवा गरम पूरा मैंने देहर रूम बहुत झड़ू। चलते जीवा डेरी करवानी मंटू पाखु सीधा जा आपण नुआ पिला गोटे देखेबी चलतु। तो आज मंगला आशा पूरा घंटी फंटी पूरा बजे अलग टाइप विश्वास करेंगे जो टाइप गरम हो गाड़ी भितर 5 मिनट आप बसीजे भाई पूरा माने मुंड पाखु रहा देखुना बसिली जो आसिकी गोटे मिनट भितर आप बडी टा ओदा हो अलग टाइप गरम हो गाड़ी खरार थुआ ना बापा थोड़ी पड़े हाउ ठीक अच्छे चलते बर्तमान मंटू पाखु जा नुआ पिलाटा आप देखेबी 10 मिनट बोधे एसी चलला गाड़ी पूरा चिल है खरार थुआ अलग टाइप गरम होता मुंड खराब हो पूरा। तो सांग मैंने फाइनाली मंटू मुहर आसी पहुँच जाइए आपण मैंने देखिपे हाई कर दियो टे मंटू बाबू टे। तो आम जाऊँ बर्तमान से लोकेशन को से लोकेशन मैंने कौन घरटा कौन मैंने घर के नहांती मरी जाइए लोकेशन ना कौन कौन है जड़ाजड़ी हुए मैंने शब भाई। तो मंटू कह कथा से घर शब जलाजली हुए आम बर्तमान जाऊँ से लोकेशन को। तो चलो देखिए मुझे से कौन कहूँ एक्चुअली मुझे ठीक से बुझी पारनी मैंने सब जला जल मैंने मशाणीटा ना कौनटा मशाणी घर ओहो हो अच्छा हाँ हाँ ठीक है चलो देखा माने सांग मैंने देखु प्रथम रू कौ टाइप केड़े केड़े बड़ गछ कुआडे आड़ू जा हाँ चलो से राइट प्रथम रू बजरंग वाले जा हो जय श्री राम दिन एमती देखा राति कौन हम ये सब देखुना मैंने गाँव आम ये पाले पाला मोहनपुर गोटा कि गाँ अच्छी पाली मोहनपुर सेपटे रहा सेपटे नहीं सेपटे जगह देख मैंने एरिया कौ भाई जापर। फ्रेंड्स बर्तमान आम जाऊँ जगह को आम सहित 2 जण भाई अच्छा आप देखी मंटू आना भाई तुम नाटा कौन कह बंटी बंटी तुम ना चंदन चंदन। तो 2 जण आमको जगह लोकेशन देखे कौ टाइप कौन अच्छी एवं आप बुले प्लेसटा खाली देखईदेवी तार आउ कि समय पर मैंने यहाँ हूँ आप डे ब्लॉगटा नाइट ब्लॉग आसले आप जापर कौ टाइप आम रू कौन नाइट की आक्टिविटी अच्छी ए घरटा भाई कौन केमती शमशान अरे बेड़ा पूरा अलग टाइप देखिपे जावाई बाट भी ठीक ना आम गाड़ी से पार कर
ସବୁ ତ ସଂସ୍ଥାନ ଆମେ ତୋଡ଼ି ତୋଡ଼ି তো এই দেখবে 10 হাঁড়ি এটা না হুম 10 হাঁড়ি ইট দিয়া হয় ଏଠି ଟୋଟାଲ ହେଲାଣି 10 তো এটি भी 10 হাঁড়ি ଖାଲି 10 ହାଣ୍ଡି ବୁଝିଲ ଭାଇ কি 10 হাঁড়ি কত ହଁ রাতে আজি মানে কো হবো জানি পারছু তো ଚାଲ 10 হাঁড়ি এগুলা সব তার ইয়ে সব তাকু এলুডি তো এইটি আমি আজ রাতিରେ এଠି ଷ୍ଟେ କରିବୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଯାହା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଫେକ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖେଇବୁ ନା ଆମେ ତ ଯାହା ହେବ ରିଅଲ୍ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ମାନେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମଶାଣି ଘର ହୁଁ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ଆମେ ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇବା ଜୀବନ ଯିବ ଆଜି ଦେଖିବା ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଭାଇ ଜୀବନ ବାଜି ଲଗେଇ ତମେ ଆଉଛ ନାଇଁ ରାତି ଗୋଟେ ହଁ ଜୀବନ ବାଜି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ମଶାଣି ଏଇ ଘରେ କେତେ କେତେ ଶବ ଜାଣିକି ପୋଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ କିଛି କଳ୍ପନା ନାହିଁ ଆଉ ଆ ପାଖରେ ଦେଖିବା ତ ସମାଧି ସମାଧି ପାଖରେ ପତନ ସବୁ ରିଏଲି ଭାଇ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଫେକ୍ ସବୁ ଛଡା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଟା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି ଅନୁତାପ କରୁଛି ନିଜେ ଭାଇ ଆସିକି ରିଏଲି ସବୁ କିଛି ରିଏଲି ଛାଡୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ବୋଧେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବୋଧେ ଏଇଟା କେତେ ବାଟ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ ଏଟା 25 କିଲୋମିଟର 25 କିଲୋମିଟର ହବ ନାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 25 କିଲୋମିଟର 30 ହେଇଯିବ 30 ତିନି ମାଣି ଉପରୁ ଏ ଲୋକେସନ ଟା 30 ଉପରେ ହେଇଯିବ ନା ନା 30 ହେଇଯିବ ନା ଆମ 14 କିଲୋମିଟର ରହିଯାଉଛି ନା 20 କିଲୋମିଟର ପୁରା ତିନି ମାଣି ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଆମର ଦେଖିଲେ ମାନେ କାଠ ଏଗୁଡ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ କାଠ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏବେ ବି ଯୋଉ ପୋଡ଼ା କାଠ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଯେତକ ଆମର ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଠି ଏତେ ଇଏ ଆମର ସମାଧି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏଠି ଏଠି ଯେତକ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ନା ଏଠି ସବୁ ଆସିକି ପୋଡାପୋଡି ହୁଏ ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ କ'ଣ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି ଏଇଟା ପୁରା ସଂସନ ନା ସବୁ ମାନେ ଯେତେକ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ସବୁ ଯାକ ରୋଡ ସାଇଡରୁ ଆଣିକି ଏଇଟାକୁ ପୋତାପୋତି କରନ୍ତି ହଉ ସେପଟୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ରାତିରେ ଆଜି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ଏଠି ଆଉ ଏଠି ବର ଗଛ ବି ଅଛି ବର ଗଛ ନାଇଁ ଦିନ ବେଳା ଭାଇ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ରାତି ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଦିନ ବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ଡର ଲାଗୁଛି ଆସିବାକୁ ହଁ ପରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ତ ଲୋକେସନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜାଗା ହେଇଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେବ ଆମ ସହିତ ଘଟିବ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥାପି ଦେଖିବା ଆମ ସହ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆଉ ଇଏ ତ ଆମ ବ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ପଛପଟ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦେଖି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ୱାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କେହି ବି କରୁନାହାନ୍ତି ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ହଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।